Mamaya picture tayo dyan, ma. Ha? Picture tayo dyan mamaya. Bilisan daw. Bilisan daw. Balancing si Papa 车位所乘搭的升降机每秒钟上升5米，50秒就可以到达。比说饭店还快，对对对对对对对。是没有比我们高的。我们住的啊。阁下已经到达360旋转餐厅。排队拿位置。Sige, sige. Ano, ma? Mag-ano pa siya? Oo. Kuha ka na, ma. Kuha ka na. Picture ka dito, ma. Picture ka dito. Dito ka, dito ka. Kunin mo yan. Smile, ma. Smile. Tingin ka dun sa tower mo. Tingin ka dun. Yan. Ayan, nagmo-move tayo unti-unti. Welcome to the vlog. Say welcome to the vlog. 03 ha. Tapos naman ining. Anong letter diya? Kami, natanda mo yung letter doon? Ano? Hindi. Natanda mo yung letter dito ha. Tara, ma. So dito tayo? Oo, 303 ha. 303. Ano yung letter diya? Tingin tayo doon. Ayun o, parang may kaldereta. Magkuha mo na ako dito yung ano natin. Dumpling, siomay. Pork bun. Ayan. Ito naman parang, ikaw magkuha ka nito? Meron na po, ma. Half lang sa akin. Buo yan, ma. Hindi, nahati man. Okay. May nahati. Rice. Umaya ka na mag-rice or ano? Ay, hindi ako mag-rice dyan. Hindi siya mag-rice pag buffet, guys. I have to mag-rice. Minsan lang. Ay, pinakuha mo ng carbonara mo. Oo. Eh, masarap yan. Ano yan? Oxtail. Parang beef. Diyan kita ha. Dito, ma. Dito. Opo. Dagdagan ko pa. Dagdagan ko pa. Sige, ma. Smile, ma. Ma, maganda yung smile. Smile, ma. Ma, smile. 1, 2, 3. Ma. 1. Ready? Yan o, dalawa. Picturean kita, ma. Ha? Wait, one more. Pagkagamit na yan sa atin. Ang para na. 中国應定啲係話
包括3个音乐这个自助餐，南湖民间的晚餐，音乐豆花的历史美食， Ano sa ilalim mo? K-Rob 없지. 欢迎光临自调。 아빠 이게 그거야? We're home to 얘 many K 한 restaurants 사람만 해주는 featuring 그거야? Dr. Buffet and Cabbage. Fusion dim sum and noodle as well. Japanese delicacies and Singing coffee and light refreshments at Cafe O. Naaway sila sa asawa pero Ano siya? Si, hindi na siya ginapansin sa asawa ni Eman. kaya mo sila buwang. Ay! 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 Ay, oh, Kuya. Yes! Ah, yes, 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 yes. Yes. One down. Palagi kayo nagkaano nito? Hindi ma, ngayon lang din. Uy! Uy! Anya and Link. Kanya din, dalawang oras. Yes. Anya and Link. Picture ma. Mas dito din siya. Pinihari akong natapong ha. Toto. Okay, sabay? Ikaw. Dikit ka sa friend mo ma. Pakita ko kay Link Link. Anong tawag dito? Gingerbread? Ah, si Ginger. Gingerbread. Eh, picture mo ninyo natin Macau. Yes. One. Tapos Two. yung mga decoration sa likod. Yes ma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano sa sasakyan natin? Wait lang, may bus. Yung flowers ah. Dapat nakaganyan eh. Zoom. Yan. Tama na kasi Okay lang yan. meron pa. Smile! May sasakyan eh. Wait. 1, 2. Ayan. Eto, wait. Ayan ako. I-zoom. Ayan pala eh. Ayan. Yung building na yan. Wait, hindi ko makuha ang ano. Puro sasakyan. Puro sasakyan.